Anano me kuyafwe ya damasio. Kuyafwe ya damase. Nane kuyafwe ya damase. Yensaba kuyanwa kuyafwe fimo. Ghana, aduane edimienu bi wo ma ye kran dodo pa. Enkokɔ nam ene emo. Na omo ye enkokɔ ne ade ye nam ne ahwe ko mo fa so yen mo beni die ne kwan a ebenya ne bebre a. Yen aye de fresh ebenya bi ewo oman Ghana mu nti kan ho ewa AYEKOO dwumadi so na yentwetwe enkomo edwumayefo no bi wo ha ye no mo twetwe enkomo ora mo AYEKOO ya pacho udin de sen pacho midin de akwasi pepra ora pepra wadwuma ne sen wo baabi aginan me pacho Dr. Boris B Farms me dwumadi a me di wo ho ye say me assistant manager me hwe say anopa bi a workers no edi feed be ma mo ano na wo mu nsuo nso ya hwe ai bibia kama so in case they be cry again case why if you be horo at the same time so feed no dey be mama anopa 18 bags of feed na feed anopa 18 bags I maybe say baby a ginan ahanko awo enkokɔ sen na feed 18 bags amode mama me pacho ahanko enkokɔ 16,000 empim dunsia ena wa ha etina anopa bi mama feed no 18 bags na emo sorry anopa se mo ba be adwuma so mo maduane ba e pese ode ye fa mu nyina akopem e bia awia anwumre sabre ye yese sabre o mu nsuo nom o madidie ni ade etesen me pacho anopa na de ye beduru adwuma mu ane edika bompaye ye bompaye wi a de tosum yenu ye be ma mo na aduane de tosum yensa ye be fese o mu nsuo bibia ye okay ye hu je nsuo ni okay a wi a ne ahoro drinkers no ye wi drinkers na fe e boy eto kura kwa ne yi kosu edikan enti after 8 no afi na yaji ahụ me kakra be 10 minutes bi ni ya hwe se bi a be bia fo a ni ate ni nyina afrim e ko pese be 10 nti e 10 ani asa yi nkosu etosum yenu e 12 ani asa yi de etosum yensa e 2 ani asa yi de etosum 9 last one no cry 4 o'clock ni yi de twato na afi yapon enti nkosu ani yina na etesen enkokɔ no omoto ni baabi omoto bi anka beka se hu se buo bi sisimu ni ade mona mo che o mo kwahiem ana nkokɔ ne hu se ato aka me kɔto etisen me pacho nkokɔ no na se de adaka na simu nti no ye de atete wo mo e flash as de nti ato no kan na no wawuram na akwa kɔto nti ya de brɛsen se yi no kosu ana ya akwa koyi nkokɔ bua ye gina mu yana se nkokɔ fu ye gina mu so bi sa assistant manager busun be se ni a modo mo ba ha mo ato na mo sa ateto ye kora nso na se ni me pacho o mo sha se to ye de na otwi mienu na mo ye do mo ba ye ne de o mo nya na otwi no edun kono na ye hwe wo se do ba bi a mo se ba bi afo na mo akwa akote eno na ye den o magya nan ana bibi me pacho bi o ha na nsuo no na ayo overflow nti overflow sa na ba bi befo na ye afrim se be ya abo ni nie no nkonya yare omu eya omu ye bibi so mbedi me pacho omu la si so mbedi bet mo na ye tetem bia ye namu entiefo ye na ye afrim na mi so ade egumi eno anom da so eno anom tim ade nti na efo a mpeso mbedi me pacho se nsuo ne fra e be different ena se si enso a enfo ye ne de eno se different okay ya sho baduane die mu kakra o ye assistant manager de bia na o pem ko enkokɔ manya na otwe edunkron fio mo kwala brema ba bro mo to ne ade no maduane no eya ne nsisemu ni ade nsende mo de hye o mase no eno na mo ana se bre ne bre so nyina no mo waduane nsakra mu ene ne nkeka ne ade me pacho Dr. Boris bi adaroma nam se ne feed papa wo ye nti na otwe yenu bia wo se aduane no mu se be ya me fa ze na otwe we aduane we ne de be ma wo mo a ne na otwe so ne asan sesa no te na otwe bia wo aduane mo ani die because of the feed near papenti na ma mo na fefefe sa no ya hwamo ne mo anete ha nipa kra yare mo yare betumi aka omo se mo so anopa na mo ye modwuma mo mo wa ha no se bi obi hu dodo no se bia manu sisumina so yare bi aka omo ne ade no kwan be na mo fa so hu me pacho ma ye portrait adwuma no finse aduonu ba ko ni na me anim ni papa we eye Dr. Boris B na aduano no different ibra nkukọ iba ebe sin na nkukọ no nyale da etimeka ya nkukọ ni bi hu dodo omo kra na me trofo ebi nsi da na aduano no ye quality etimeka mfo aduano no so mama nsa etie mi nyina nsa na aduano no ye papa
nti obi bia mo no homoden se odena ni be kire ho na nkokon so enya yare ejidi se enya aduane ne nko na mo de ma mo maduro eno nso edu ha mo ana mo di sa adwuma no ana nipa ofuro bi na ba bedi me pa cho o doctor tembia ye be maduro no doctor na be kan ye ho no no nso nim dia beta ya chi am yatimi de aduro na mamoa no ye ba ye hu se moa no oba me twehwe busuafo mo hwe me nchen ya o ma begu abebre fi o ma sha se bedu sa abre ntete aban na mo de ama o ma na se mfi o mo ebosumi o mo wo mu nti no mo ye sa no ntete be na mo de ama o ma hu nipa na etusi ukon no mo ye ne sei mo ye o mo den me pa cho nkokọ no efiri asase ni nyinara santete na na de ama wo mo yetimi frɛ no kra na odi akiti sɛ wafrɛ o knama na sɛ wafrɛ nipa bi na wɔba wo nkyɛn santete na na de ama mo ano ye kakua adwuma ya na Ghana ye mrante ne ade na ya na ebo ye piri kakra wo se mfia duonu ba ko ni a wo de wo ho hyɛn kokɔ yen mu wo ne wonam fofo no se yesi tufo a de be na obeka emabu no mo na basa ene kuaye kankan ne kokɔ yen ne ade na futo be na abema ebre be na adwuma ye den ma wo ebre be nso na emre me pa cho wa nkokɔ adwuma ne adwuma bi a ɛyɛ eti mistremi nuanom mlante no so obi afa ne ho hyɛm bi na obi antimi nya bi afi nso de to so mienu so be ne namba sabasa de wo de ho hye kuadwuma no mu a ebe boa wo kuadwuma ye adwuma eye special nkokɔ yen enti mistre obi a wo ni dwetire ana se mpo ye be fa se bla be dipa na wo de ho be wura mu no so yiwuyam de ye adwuma ne ye ne nyame nso be hyira wo enti wo a wo no dom wa ha me bisa wo se ebrebe na adwuma na edin ma wo pa na ebrebe nso se adwuma de ne de me amani agise me wa adwuma mu saa mienu no betumi ya che kakra me pacho ye adwuma ne de Dr. Boris bi adaroma ama ye adwuma na nya den because of them fidie na ode baaye no eno a na che aduane ensuo eno a na eba ye de anze be de aduane begum ne operate machine na ma no na eno a che nti adwuma ne de me hunu se enya den kra ne nipa de den a mo na de bia wo solo kra no honam ba bi be oya but eno nche se ye adwuma no na ma honam ye oya ti adwuma ne de me semi nuano mlante enso obi anfa ne ho nyim bi ne ku adwuma ye adwuma papa afia duonu ba ko ni e kasa kire bibia wonya wo ku adwuma mu se wo ye adwuma ene woni su ade hu kura nso ene sen me pacho ebra 21 years ni amede mu se ku adwuma mu Dr. Boris bi adaroma me kura bo maba so ba ko edi kan eti am mani age ku adwuma on me semi nuano mlante enso obi anso fa ne ho nsem na so yu yem na ye ni ye enso anso abal body no wonso nsa be kan ode okay abusafo Boris Beef Farms na yewe yedi nkomo afa enkokɔ ye ho ne ne ora kwasi pepra oye assistant manager na atwetwe nkomo ahwe kwan a omofa so ma nkokɔ ne duane wakeka bia yebeto aso o ma hya ase eto yare bia nsi mu yeda nyame ase na mu yebekɔ so aprobu abisa se ene ma be no mo ye enti a ene ma ekoyi edeman no kɔ so ahwa ekɔ dwumadi e o UTV so yetwe ho ba dwumadi no ebeto aso